কি রে, সেই একই গেঞ্জি পরে বসে রয়েছিস? ভাই শপিং করার পয়সা নেই ভাই। চ, আমি তোকে কিনে দিচ্ছি, চল। गाड़ी स्टार्ट कर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इतनी खुशी मुझे आज तक। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। আচ্ছা, তুই এখানে দাঁড়া, ব্যাগটা আমাকে দে। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़, 1 মিনিট। कोई गड़बड़। কতক্ষণ লাগবে? এতক্ষণ ধরে অপেক্ষা করতে হবে? এই তো ভাই। এই নে, তোর জন্য এটা। হ্যাঁ?